Matumaini yetu kwamba hali njema. Karibu katika matangazo hii idhaa ya Kiswahili ya Telesenga, tutangaza kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mji mkuu wa DRC Kinshasa. Hapa ni vichwa vya habari. Wakati wa meza mazungumzo jijini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais wa DRC Antoine Felix Tshilombo amekubali meza mazungumzo na upinzani, ila waliokimbia DRC je, watajumuishwa? Na idadi ya vifo ya katika magonjwa Ebola mashariki mwa DRC inazidi kuongezeka, huku baada ya chanzo bado hakijapatikana juu ya kirusi cha Ebola. Na wakati huo Marekani na Iran zinaendelea kushambuliana licha meza mazungumzo ikikusudiwa na wapatanishi kutoka Marekani. Tutakuwa na mwenzetu Abdul Shakur Abud ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye atatujuza kwa kile kinachoendelea kwenye bapa hiyo. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Matangazo yetu yaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Kinshasa, ambapo Rais wa Jamhuri Antoine Felix Tshilombo amezindua meza mazungumzo. Lakini wapinzani waliochukua silaha ama waliokimbia nje ya nchi, je, watakubali kushiriki mazungumzo haya nchini DRC? Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshilombo ametoa idhini yake siku ya Ijumaa tarehe 17 Julai 2026 ya kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa itakayowashirikisha wadau wote baada ya kupokea ujumbe wa wakilishi wa madhehebu mbalimbali ya dini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mazungumzo hayo yalihusu hali ya jumla ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, changamoto zinazoikabili kwa sasa, pamoja na njia zinazoweza kuimarisha amani, umoja wa kitaifa na udhibiti wa taasisi ya serikali. Uamuzi wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshilombo wa kuandaa meza mazungumzo hayo ulitangazwa mwishoni mwa kikao hicho na Kardinali Fridolin Ambongo alikuwa akizungumza kwa niaba ya ujumbe wa viongozi wa madhehebu ya kidini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbali na Kardinali Fridolin Ambongo wa kanisa Katoliki, ujumbe huo ulihusisha Askofu Mkuu Andre Bokundua wa kanisa la Kristo nchini Kongo NCC na Askofu Mkuu Ejibaya Mapya anayewakilisha makanisa ya Uamsho, Sheikh Abdallah Mangala anayewakilisha Jumuiya ya Waislamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Missionari Lunasi Shole msemaji wa kanisa Katoliki katika huduma Sengo, pamoja mchungaji Eric Senga msemaji wa kanisa ya Kristo nchini DRC. Siku hiyo Baraza la Maaskofu la Katoliki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Sengo na kanisa la Kristo nchini DRC SCC ambao zimeteuliwa kuwapatanishi katika mchakato huo wa meza mazungumzo ya kitaifa ulioanzishwa na mkuu wa nchi, zilianza siku iliyofuata mfululizo wa mashauriano na wadau husika wa kisiasa wa DRC. Na wakati wa wachambuzi wa siasa wanaonaje meza ya mazungumzo kutoka mji wa Beni, tunakutana hapa na Ashil Kapanga, mwa zamani wa mji wa Beni. Tuambie hisia zako ziko yupi juu ya meza mazungumzo ambayo inatakiwa kufanyika? Tunashukuru sana kuona viongozi wa nchi, zaidi sana wanasiasa na rais wa nchi kubali ya kwamba yafaa maongezi ya pamoja inakuwa. Wakati tunasema watafanya dialogue, ni kusema wanapenda sasa maongezi iwe kati yao. Kwa kweli watu wengi wanasema kama Kisekedi alikuwa anakatala maongezi tangia zamani, sasa wanakubali maongezi, usema alikuwa anafanya sijue kama kutokusikia na waza tusiende kule. Hapana, hii muda yote ilikuwapo ili tuweze kujua nani anafanya nini, nani ndio adui. Ili tumejua adui ni nani, sasa natuomba sasa tufuatane ule adui, tumpiganishe na tumalize shida. Kwani tungelikubali mbio kuongea na japo tutajua tunaongea na watu jua kitu gani ingekuwa shida kama mbi sana. Watu wanasema tupashe ongea tangia buragana, tunasema yalifaa tunachunga muda umefika sasa. Na hivi namshukuru sana bwana Kardinali Ambongo. Wakinji yepe kaliweza shimama na wote wenye kushimamia makanisa ndani ya nchi yetu kwenda kukutana na rais wa nchi na kwamba atoa kusema tunapenda hii maongezi iwepo. Sasa hii maongezi hatupendi kwa maongezi ya kutafuta tuma vyeo. Mimi napenda nikuwe minister, mimi napenda nikuwe mtu fulani, hapana. Tukio tuongelee nchi. Na wote mwana najua kama anakuwa na mipango ya kutumika na adui asuje kwa hii maongezi. Kuna zaidi sana watu tunaita wachimbi, wanafiki. Wanakuja unaanza wanakia saidia Kongo japo wanakuwa na mambo yenye inaelekea adui. Hawa watu watupenda wengine ndani ya bushimamo. Na hivyo wanasema watatia vipengele, watatia makondition ili waweze kupermit kila mtu ataingie ndani. Hii condition za kweli. Waangalie kweli mtu mwenye anadamu mikononi asiingie, hapana.
Kwani tukaona mtu atakuwa anaua leo, anakia tunapa maongezi, anaua watu maongezi. Itakuwa kama nje tunakuwa tu ya kuweza kuona patia mshahara wao kufanya mabaya. Mtu anaua maongezi anapata cheo, hii tunapenda ishi ndani ya nchi yetu. Ndio kwa maana tunapenda wanasiasa wawe wima, waangalie wanaongelea kitu gani na kwa wanaweza kupata amani. Sasa si watu wa ngambo la Kivu Kaskazini tunalia sana amani, ndio ilikuwa nia yetu. Asante sana Sheikh Kapanga, nikumbusha kama ni meya wa zamani wa mji wa Beni mashariki mwa DRC. Wakati huo mahakama katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijatoa uamuzi wake kutokana na meza mazungumzo, ikiwa marekebisho katiba ambalo katibu likumepitishwa kwenye baraza la bunge ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwenye baraza la maseneti ambao walikubali na kupana idhini yao juu ya marekebisho au mageuzi ya katiba hiyo kabla ya maandamano ilikuwa imepangwa kufanyika na upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ya kwanza ambao walifukuzia maafa mengi na ya pili ambayo inasubiriwa Julai 22, 2026. Je, itafanyika na upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa matakwa yao yameonekana kupewa nafuu kutokana na meza mazungumzo ambayo makanisa imeshaandaa DRC. Na janga la kirusi cha Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo minaendelea kuathiri jamii nyingi, huku watu zaidi ya 700 wakiwa tayari wameshafariki. Karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vifo hivyo vimerekodiwa miongoni mwa visa 2344 ya maambukizi yaliyothibitishwa hadi siku ya Jumamosi, ikisema wizara hiyo. Hivi leo visa vipya hivyo vimerekodiwa katika vipindi vya masaa 24 vilivyopita, idadi ya juu kabisa kuwahi kurekodiwa kwa siku moja mfululizo. Ongezeko la vifo limeripotiwa huku hofu za usalama zikizuia utoaji wa huduma katika jimbo la Ituri iliyoathirika zaidi. Mamlaka zimesema Jumamosi kwamba karibu vituo 12 pamoja na watumishi wa afya wameshambuliwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa katika mwezi Mei uliopita. Ikiwa hali ya maisha ni magumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa wakimbizi walikimbilia maeneo tofauti kutokana na vita vinavyoendelea, mbunge alichaguliwa katika mji wa Goma mashariki mwa DRC Charles Sabungo ameonekana umaarufu mkali, huku akiungwa mkono na baadhi ya raia. Mjini Beni walimpa cheti cha kumonyesha dhati yao juu ya hali anayofanya kwa sapoti raia wake huko Goma. Chama cha kisiasa cha Action des Volontaires pour la Relève Patriotique AVRP kilidhinisha miaka 4 tangu kuanzishwa kwake tarehe 19 Julai 2026. Kwa kudhinisha tukio hilo katika mji wa Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, viongozi wa chama hicho kinachoongozwa na waziri wa nchi, waziri wa kilimo Muhindo Nzangi Butondo, walimkabidhi mbunge wa kitaifa Charles Sabungo Kakule, mwakilishi wa mji wa Goma aliyechaguliwa katika tiketi ya chama hicho, cheti cha heshima kwa kutambua mchango wake wa kijamii kwa wananchi katika maeneo mbalimbali ya nchi, hususan msaada na utoa kila mara kwa watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita vya huko Goma. Hatua hii ilichukuliwa na Dynamic Charles Sabungo DSS kama ishara ya kutambua mchango wa mbunge huyo unaozidi hata majukumu yake rasmi ya kibunge. Dynamic Charles Sabungo imewataka wabunge wengine wa kitaifa kutoka AVRP pamoja na vyama vingine kuingia mfano wa Charles Sabungo ambaye ameonekana imara na kuwa karibu na raia wake. Alihimiza Dynamic Charles Sabungo kuendelea kumuunga mkono mbunge huyo alitolewa katika mji wa Goma, ambaye ameendelea kujitolea bila kuchoka ili kuhakikisha kila mkongomani aliyekimbia vita na makazi yake au aliye ukimbizoni anarejeshwa kwa heshima na utu wake. Aidha, alisitiza kuwa ana imani kuwa kupitia juhudi mbalimbali zinazoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshilombo, amani inaweza kurejea katika mikoa Kivu ya Kaskazini, Kivu ya Kusini hata Ituri. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shughuli za kijamii za Charles Sabungo zimeonekana wazi katika miji ya Kinshasa, Goma, Butembo na Beni na miji mingine. Pia zimewanufaisha wakongomani wanaoishi Kampala nchini Uganda na Bujumbura huko Burundi.
Na kutia nanga kwa matangazo, tuzamie huko vita vya Marekani Iran, ambapo mashambulizi ya nipe nikupe imeendelea kati ya Washington na Tehran. Lakini wa Marekani wanaonaje vita hivyo? Kweli ikiwa meza mazungumzo imekuwa inatakiwa, vita fikia wapi na vitaisha lini? Kutoka Washington nchini Marekani tunakutana hapa na mwenzetu Abdul Shakur Abud. Hujambo, tuambie hisia zako ziko yupi kutokana na vita vya Marekani na Iran, ikiwa walikuwa wameanza meza mazungumzo lakini imeonekana kufeli hivi siku za hivi karibuni? Kwa mara nyingine tena Iran na Marekani zimerudi katika mapigano baada ya kusitisha mapigano kwa zaidi ya mwezi mmoja, na ni siku 9 mfululizo Marekani imekuwa ikishambulia vituo mbalimbali ikisema kwamba inashambulia vituo vya kijeshi, lakini inavyoonekana imekuwa ikishambulia vile vile miundombinu ya umma ikiwa ni daraja, njia za reli na kadhalika, na hivyo kupanua mapigano, huku Iran ikiendelea mashambulizi yake dhidi ya nchi jirani hasa Kuwait, Bahrain hadi huko Jordan, na hali hii inazidi kutia wasiwasi huko Mashariki ya Kati na dunia nzima. Na tumeshuhudia kupanda tena kwa mafuta kwa ghafla. Bei ya mafuta imekuwa juu kabisa katika kipindi hichi. Haya yote yanatokea baada ya makubaliano ya mwezi Juni ya kusitisha mapigano kwa muda wa siku 60. Makubaliano hayo au itifaki hiyo ya mwelewano MOU ilitiwa saini Juni 17 na rais wa Marekani na Iran, lakini hivi sasa pande zote mbili, Rais Trump amesema hatambui tena MOU, naye mkuu wa kidini wa Iran Mujtaba Khamenei amesema haitambui tena. Kwa hivyo haifahamiki tunaelekea upande gani. Mapigano yanazidi kuendelea. Wanajeshi 3 wa Marekani wamekufa, huku Iran ikisema karibu watu 3,000 wameuawa tangu vita kuanza. Kwa hivyo vita hivi vinatia wasiwasi kiuchumi, juhudi za diplomasia zikiwa zinaendelea, lakini haifahamiki inaelekea wapi. Ndio sasa wachambuzi wa siasa za kimataifa wangalikuwa na maoni gani kuhusu vita vya Iran? Marekani ametia kichwa kigumu, Iran ametia kichwa kigumu. Ni kipi kinastahili hadi sasa? Wachambuzi na wafuatiliaji vita huko Mashariki ya Kati wanahisi kwamba njia pekee ya kumaliza mapigano hayo ni kwa Marekani kuchukua kwa dhati mazungumzo hayo. Manake Marekani hadi hivi sasa haijaweza kuweka timu kabambe au mpango kabambe wa kidiplomasia na kiusalama. Inampeleka mfanya biashara Wilcoff kwenda kwa mazungumzo ambaye hana ujuzi wote wa kidiplomasia. Wanadiplomasia wengi wanasema pindi Marekani haitokuwa na timu ya wataalamu wa diplomasia, masuala ya silaha na usalama, mazungumzo hayawezi kufua dafu. Iran nayo inafahamu hivyo na inapeleka timu ya watu ambao sio maafisa wa vyeo vikuu au wataalamu wao wa diplomasia. Kwa hivyo hali inaweza kubadilika mara tu pande zote mbili zinakaa kwa meza wakiwa na wataalamu wa kidiplomasia na usalama kuweza kutanzua matatizo yao. La sivyo ukurasa mmoja wa mwelewano hautaweza kutanzua mgogoro huu. Tatizo la pili nalo ni kwamba Israel hairidhiki na hali ya mambo. Netanyahu hako na furaha kutokana na hali ya mambo. Ameona kwamba wameshindwa kuondoa utawala wa Kiislamu, wameshindwa kuangamiza mpango wa nuclear wa Iran na makombora. Hapo ndani ya Israel wananchi wamekasirika, wameona kwamba amewatia katika hasara kwenda katika vita hivi na hawakufikia malengo yake. Asante sana Abdul Shakur Abud. Kumbusha kwamba wewe ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa kutoka Marekani nchini huko Washington. Na ndio mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesingant. Hapa ni vichwa vya habari. Wakati ni kwamba meza mazungumzo iliyotakiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, je, upinzani ambao umekimbia DRC na ambao umechukua silaha, je, utajumuishwa? Kardinali Ambongo ameendelea kupokua sikiza moja kwa moja wapinzani. Na idadi ya vifo waliokufa katika magonjwa ya Ebola inazidi kuongezeka nchini DRC, huku ikiwa bado chanzo cha kukinga magonjwa hayo hajapatikana. Na hundo mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesingant. Kwa sana ziada na kutakia ni kila laheri.
Jibamlo lumule mumba zeno shani kola ibanangani balonji ba ngumu mumokulu wa chiluba kumindi jimbi bya makumi atano chikoso cha mumu. Tuba jitulu mpato munda mwa ditunga jituetu ani cour constitutionnelle ke mwanji kubiki lansangilo bakumuna mshindu wa kutata ha bidibikala bitangila ji shintulula anji tangulula jaji jukulja munda mwa ditunga jituetu na sha emu kimo mbamba bo kode chibambalo cha membu ni mikobolo cha kulisekalo tuba ditukulu mpato munda mwa ditunga jituetu. Banka andamana baji munsangilu fani mikalanda kamkanapa bakumuna mshindu wa kufile mafangadika abu ha nyendu yufubika la balongolo la mchimenga chikulu cha chensanse mu mujamatuku makumi abidi na abidi mwishi utujibika la na wewa. Moyo wenu bana ba mwena kasai munena na shibana ba mundama chunga jakongo mungalata njimbwela mubwala bala bongumu mumokulu wa chuluba ninyi twajisha kuluseka lwatuba jitukulu mpato mundama litunga jitwetu ani cour constitutionnelle bakun lejipimpa ni biakana bose nyewu chibambalo chichika chitangala mianda ya membu ni mikobolo cha kuluseka lwatuba jitu tukulumpe mbela mwa mundima nishija bodibikala baleji bose kukaji manunga nyimpanda nzubu adibantu bikala bakula mumba nzemu bambani nyewu bena cour constitutionnelle beji mwa habiri bikala bitangele jilomba jifubikala babalomba bo kutangula jiji kulja monda mwa ditunga detutwetu bobubu badibikala baleji bambani to ba jikinto anjiko sombe bakuna mshindo wa kutata mwina mwande unash badibikala baleji bwase mukanda jilenji ufubikala babweje ujinjina uji ni nomba wa aircons 2680 udimwikale ufumikala mbweja kudimukalenga maître Duli muntu lulu ulomba bwase batu badi tumana mshindo akubenga myanda yonsu ufubenza kudibachu tumana fanga ba mondo malitunga hamana bakunu bampese mabala habili mkala bitangile jitebisha jalitangula la jamwa jiji kulu jamonda mwalitunga tubadi tumana mshindo akubenga mwina mwandeu kade bena nzubu amemboni mikobolo bakusekola cour constitutionnelle ba milito tubadi kinto ashukubwela monsangilu bakuna mshindo akukwila hamwina mwandeu nasha. Nyendu ya banka andamana milongolola muja matuku makumi abidi na abidi mwish wa mwandamteketa utubikala na wewu ni yenzekanye kaya kwenzekana sha hani mkalanda mkanafa banka andamana badi mu nsangilu wabu udibikala babwele mbokumuna mshindo kutangulula jitabisha ja Felix Antoine Tshisekedi bokubweja muyuki wabana bamwena Kongo mu jisambombu jasha jipani madi ne bavikala baki jile balomboji babisumbisha shilana bya banka andamana kode bena katolo ngong ke bumi bena SSC na bena 5 bavikala babiki jishe bamwa bakubijimba bya banka andamana bakumuna mshindo kulepesha na bongo habivikala bitangele jilomba ja Felix Antoine Tshisekedi ja muyuki kade nyewu kulinisekeko bavikala batulojibwase bamwa bakubanka andamana mbita bishe bakumuna mshindo ko muyuki kusomba kuma esa muyuki boko kuila jifingala ja bufole nitalala kulisekala mbantuku walitunga jetutwetu mu mianda ya bukola bombiji ni ngakula mpinja bibikala bitangela jisama ja Ebola kulusekalo mumbanduko aditunga jetwetu ani mubifuminu bitanu bulubulu bidibikala batuleje bwa sekibika di bilenyibwa kudisamedi ja Ebola bantu batwa ku binunu bibidi nkamisatu ni makumi anai nimbanayi bakadibikala balenyibwa kukishaka kadisama ja Ebola mu bobwemu badibikale batuleja bimpani byakana bwase bantu batwa ko nkama yinayi makumi asambo muni basambo bakadi batula nkinda badi bikale balama mwabo habwa bakuna mshindo wakubalondo sholobi mponi byakana badi batwa ko kamanda mtegeta makumi abije ne banayi bobakalembo tunga ko ngalata bikala bujadi kabim mponi byakana bose budi mukachi mwajenzi mwamonsu bakuna mshindo wakupingaja bufole ne jitalala habibikala bitangla mianda ya disamedi ja Ebola idimikali mweka mitompoko mkuluseka lwabina bifuminwebi mu mianda ya chijiji ngakula mpinje ubwa disekelela jamvula ina ibulubulu kacha chisumbu cha AVRP cha mukalenga muindo nzangi cha banga kukwata mujumwachi mundoma ditunga dia bana bamwena kongwe nyewu jitukuja makelade bavikala balongolo la chibilu cha kusekelela mvuleyi inayi bulubulu mujisekelela jamvula inayi nyewu baikangata diploma ja chubata kudifeshabu mukalenga Charles Kakule
uvwa chifito mna Frank musongolo kuluseka lwa chimenga cha Goma mbamupeshe diplome dibo achinji bwalbo asenyeu uyakala ujifile mu mianda ya kwambuluisha bena chumangi cha mvita balibikala banyema nyadia bingoma ninkuluseka lwa Goma ninkuluseka lwa Bukavu hamani miaba Michel Shilangana bwa chisumbu chikala chimutwa nyama kumikolu bavikala baleji mpani byakala bwase bachu tamna mfanga bakwabo basungula bakuluseka lwa Goma na shiba kuluseka lwa chifuminwechi cha Nord Kivu bamona kumushindo kulonda dikasa jamkalenga Charles Kakule bolwa seigneur de Mikalo kwa tamundi mwenda bumushindo dibikala bikengel balombika bidi bwa sababonso badimunda mwa chisumbu cha AVRP cha tatu muindo nzangi bamona mushindo wa kudifilani Kasuki bakumuna mushindo wa kutanchisha china chisumbu cha chijijeche mu matunga bakatenda mutoka muchadi njinga kulabwa mitelenga idimikala mu itaike fakachi fa Iran ni Amerika bakunesho bwase nyeu toni tukujalelo edi Amerika ufumikala mutashiti bulubulu to mushinde kaju tukufila fa mai kadebo bene Iran bobo bavikala batangashe babingoma kuluseka lwa nyaba idi masalai a Amerika masombele ki mushindo di ntende ababa kufeku aba bakufeku bene Iran badibikala bambase twetro mo kushajijila to tujibantu balumai tujincha bokutomi kolfash bakuno mushindo wa kuela American vit bolbo se jubikila jubekala bombikala base yeya udi umwa kubisumbu bya kumpale byakala byelangana mvita ni bichimuna bobu bena Iran badibikala babenga badiba manita bobu nibikana cha bakonzo wa monso bwa kumuna mushindo wa kobesha bena izalelaba kade mapasa mpato amwena mulwanda kompa mumu ya jiki ivumikala chi maku bumudi chikambi cha kuishi kwa chino kumpala kwa kushiyana njinu vulija chifuchikala bulembu chama bwamina ngumwe tubati tukulumpa to munda mwadi tunga kinto anjukwela mwa upabilibikala bitangela jilomba jajishintulula na sha jitanglula jikulu jamunda mwadi tunga jetwetu na sha nzubu wa membu ni mikobolo wakuseka lwa cour constitutionnelle mbato biala fadimanisha badibikala bambase manunga nyonso adimikala enda mutomo takubianza ani réseaux sociaux bambane cour wa benyi bwa kutangula mwina mwandeu lumwelu lwa mafitoni lelo balombodi ba cour constitutionnelle kimba njukubiki lansangilu bwa kwa kwila chulumbu chajitangila na chitula ya jijikulu nasha ba bimanini ba bankandamana ba mudo batunga ya Kongo mngalata badibikala mu sangilu fani mikala ndaka mukana fa ba kumuna mushindo wa kwangata bu mafanga dike habibikala bitangela ngendo ifubikala babikijisha mujama tukuma kumya biji na biji muishi utubikala naweu kade mudisambo mbwamu bavikale kumpala kwa bena senkoni SSC kufubikala babakijile bwa kuyukilangana nabo habibikala bitangela mwao dibikala bele kuli Felix Antoine Skechilombo habibikala bitangela dialogue na Shomuyuki wabana bamwena Kongo kafukela mwena bantu ni bintu anulama atulambi tukabidi chivona nkumbula mwa mweyelu inshallah byakana
Ngwezolo ya mboti na binonso bilanti ya bifikula tile 50 na manaka na beto ya yinda mansangu na ndinga ya Kikongo. Nainda mansangu na beto kukila kilumbu ya buye tokeza bana kutubila mamu metala inzo enene ya luye mekuiza na kutadisa na kunadakana bansangu ya luvune kene kuzaka na kumuanga na eti bamekuiza kubaka dikanu samu na mamu metala kusoba ma ya buku ya misiku kasi na mutini wa kereka inzo luye lume kuiza na kutadisa eti dikanu mosive mekuiza kubaka ma samu na jambo ya usti na ntangu ya hii. Masolo ya bumosi tokeza wapina kutubila ya mutindu dimvuka 5 PSC kuiza kusala nzietolo na bantelemini samu na kusula na bau mpina kilumbu ya bubu ya yi bantelemini kena lukutaka numosi ya mfuno samu na kubaka dikanu ya kuvuandisa tupia kutatamisa nzietolo na bau ya kilumbu ya makumi zone na zole topi kukatula ya na mutindu ngindu ya masolo ya bumosi mikuiza na kubima. Tokeza bana kusugisa inda bansangu na betu na mametala bansaka ya Coupe du Monde kuiza kana kumanisa na pipa ya kilumbu ya mazono na kununga ya inti ya Espana. Bilandi ya bifikula tele 50 ya kele kiese mingi kukutana beno na kukila kilumbu ya bubu ya isamu na kupesa beno manaka ya inda bansangu na ndinga ya Kikongo. Bikato zibulante tentete na mametala inzo ya kinzonzi ya Ntoto Kongo Demokratiki veka mingi inzo ya luyalu ya nene ya mebokia na kumbu na luputu cour constitutionnel ya kuizaka na kutadisa na kilumbu ya bubu ya yeti ya nimekuiza na kubaka TTV dikanu na jambu metala kusoba ngindo kusoba ya buku ya misiku ya Ntoto Kongo Demokratiki ya kuizaka na kutadisama na manimeti ntangu mosi ya luvunu kuizaka na kumuangana na kilumbu ya mazono pina kilumbu ya bubu ya inanzila bisadulu ya nsinga tope wakebu kilaka na putu rezo sosio ya kuizaka na kutadisa na mutindo wa kileka veti inzo luyalu ya nene ya Ntoto Kongo Demokratiki topi cour constitutionnel kuizaka na kubaka dikanu eti ya kekokave kuzenga amambu metala kusobama ya buku ya misiku kasi ntangu ya vandaka ya luvunu ya ndimosi topi ya omosi nzo enene luyalu ya Ntoto Kongo Demokratiki mekuiza na kusongisa mpim kutadisa eti ya mebaka TTV dikanu samu na jambu yao. Na kulandakana na ngindu pidikano ekuizaka kubaka na mfumu ya Bwala Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ntuka sa mekatoa kuluta ya kuvuandisa amasolo ya bumosi binofedza beti banganga nzambi ya dimvuka tupe dimvuka ya mabundu ya 5 pibula pijeka ya SSC kuizaka na kubanda mambo metala nzieto na bawu ya kuizaka kuvuanda na masolo ya mfuno mingi na kilumbu ya Amazono na dimvuka ya bantelemini ya Ntoto Kongo Demokratiki kuizaka kusolo na bawu ya metala masolo ya bumosi pi na ntuka ya mambo na nyonso ya kuizaka na kusali meti bubu yayi bantelemini ya Ntoto Kongo Demokratiki kuiza na kuvuanda na lukutakano mosi ya mfuno samu na kusolola pi na ntuka na yau baki kuiza kutadisa dikano na bau ya kutuiza na kuzaba kana baki kuiza kutatamisa nzie tolo na bau ya bakele na yau topingiri na bau kitana balabala na kilumbu ya makumi zole na zole topi ku katula yau. Na mambu ya kaka kuleka ulamuka mekuiza kukisaba ngonda zole ya mvimba kubanda kimbevo ya Ebola mekuiza kota na Ntoto Kongo Demokratiki. Kuleka kulamuka bubu ya misala bangonda zole ya mvimba kubanda kimbevo Ebola ya mutindo ya impa mekotaka na Ntoto Kongo Demokratiki mingi na ndambu ya esti ya Bwala na kizunga ya Ituri. Bangonda zole ya kimbevo ya Ebola na mutindo ya impa metambula pimetambakana na bizunga mingi kuluta Lokola, Ituri, Nord Pisid Kivu, Otuele, Pichopo. Bantukuluta difunda mosi ikele bambevo ya Ebola pi bantukuluta nkama nsambwa ya mvimba meza bana kufua na kimbevo ya Ebola. Samna kunuanisa kimbevo ya mbona matajia Ntoto Kongo Demokratiki kina kubaka kama kanu ya ngolo ya kubatila nkangu pia kupesa lusadisio ya mambo ya mavimpi na bambevo ya Ebola na kutulaka pijaka kivuvweti dimvuka na nkumbu ya OMS ya kitalaka mambo mavimpi na inza mvimba anunga kubaka bilongo topi mangwele samna kununga kimbevo ya Ebola yamekuza kufutuka na mutindo ya impa kakanakani yamekuza na kumoni kama ikeleti minganga ya ikina kuiza kana kuzaba kupesa lusaidi soma vimpi na bambevo Ebola
kele na nganzi pi kuiza kubaka dikanu ya kuzenga kisalu na bawu samna mutindu yayi bana kuiza na kubaka fe enfiuma na bawu yantuka ngonda topewa kebukilaka a prima wala pidiaka salaire benefit kuzabeti kimbevo yebola na toto Kongo Demokratiki mekuiza kutambakana pia kele jambo ya keleka benefiti kuzaba pidiaka eti kimbevo ebola na toto Kongo Demokratiki mukutindu ya kuiza kusala mvutukulu na yawu kuizaka na kutuba malokola antisi samuna inza mvimba na ndinga ya OMS adimvuka ya kitalaka mambo mavimpi na inza mvimba. Betutubila mambu yankaka na kilumbu ya mazono ya vanda kukembelama ya nkindi ya nene ya kuvwanda ya dimvuka ya yubambukia na kumbu ya AVRP ya kuizaka na kukembela kuvwanda ya mbala ya pi na lukinzi ya kuizaka na kusali meti ntubidi ya nkango ya ndambu ya Goma na kumbu ya Charles Sabungo kuiza kubaka diplome samu na mambu ya mambo tenge kuizaka na kusadila bantini bankindu kuna na ndambu ya Kizunga ya Nord Kivu. Adimvuka politique na nkombo ya Action des volontaires pour la relève patriotique yeketwa disamaka pimfumuni wa kivwanda kantumo moindo nzangi ya wawikiwila na bukufi AVRP kembela kana kilumbwe mazono kilumbwe lumingo bamvula na yauyiya ya nzingulu na yawu topi kubanda mekwizaka na kubanda na kuzinga nkenje ya ngolopi ya mayangi kwizaka na kusalema na mbanza ya Beni kuna Kizunga ya Nord Kivu wapikisika bankwikizi pibantuwa disedi mvuka yawu sanganaka pi bapesaka diplome ya masivi na ntubidi ya nkangu ya Goma ambuta Charles Kankule Sabungo samu na kisoro na yandi ya ngolo ya yange kuiza kusala samu na bantini bankindu ankinji ya yavuandaka angendo pidikanu yayi baka magato pipesa maka na dimvuka na nkumbu na bukufi DCS topia mbukina na inda Dynamique Charles Sabunga yayi mona kambote kukuiza kubudila maboko topi kukuiza kumonisa jiaka mamfunu ya kisalu yayi ntubidi yawu kekuizaka na kusala samna mambote ya ankangu ya kekuiza kutina abankindu na ndambu ya Nord Kivu. Mbuta Charles Sabungo mekuizaka na kukipesa kisalu ya kusadisa abantini bankindu yayi kevuandaka mingi na Kizunga ya Nord Kivu Kizunga ya kuiza kupona yandi lokola ntubidi yankangu. Na kutalaka kisalu ya Imbota Charles Sabunge kuizaka na kusala dimvuka na nkumbu ya Dynamique Charles Sabungo kuizaka na kupesa edilua kubula pidiaka kulomba na bantu bidiankaka ya dimvuka na ya politiki ya AVRP ya kusala lokola top kulanda nzila ya Charles Sabungo kusalaka kisalu ya ikina kuiza kumoni kama lokola kusadisa bantini bankindu yeke vuandaka na Kizunga ya Nord Kivu pi mambo mingi yankaka ya yike kuiza kunata mambote na nzingula nkoso kilumbu ya nkango ya ndambu ina ntoto Kongo Demokratiki na kumona ka diplome ya u mbota Aimé Boulonvo mosi ya bantu wa disi ya dimvuka politiki Action des volontaires pour la réveil patriotique kuizaka na kumonisa jaka top kutombola kisalu yayi mbuta Charles Sabungo yayi yanke kuizaka na kusala samna mambote yankangu pikuizaka na kutadisa na dimvuka na nkumbu ya Dynamique Charles Sabungo eti bakwiza kutatamana kupesa maboko na ntubidi yankangu yayi samu yanikuiza kulemba maboko ve ya kusala mambote mutindu yayi yanikuiza na kusala yahu na kupesa kadusa disu na matini bankindu. Beto baka bantangu na nganda ntoto Kongo Demokratiki na kunengu makaka ntete kuna na ndambu ya Moyen-Orient wapikisika bankindu kena kuiza na kutatama na kuvwanda na kilumbu ya mazono inti ya Amerika kuizaka jaka na kumwanga samu na mbala ya yivwa bisika mingi ya kulundama ya mindoki ya nene ya inti ya Iran pina ndambu ya Iran wamekuiza kupesa kivuvu ya kuvutula inua na diambu ya u ya yi Amerika kuizaka na kusala bakuiza kumwanga pima ya kaka. Na kilumbu ya mazono ya kuiza kumanisa nkinzi ya nene ya bantaka ya makulu ya bukiza kana bukila Coupe du Monde na kununga ya inti ya Espanya. Tanga, Espagne, a Portugal, Lulapidiaka, a Maroc. Ya kele bantangu ya kumanisa ya bantaka ya Coupe du Monde mekuiza na kutula ntuka ya inda bantangu na beto ya kukira kilumbu ya bubu yayi.
aba tata ba mama bakundi alizolo bilandi ya bifikula tele 50 na kokila kilumbu ya bubu yetu mezabana kutubi la bantango metalla inzu ya nene luya luya entre Congo démocratique na luputu cour constitutionnel ya mekuiza nkuta 17 ba mekuiza na kubaka TTV dikanu na diam metalla kosobama ya buku ya misiku ya ntoto Congo démocratique samu na ukatula ba ntango ya luvune kuiza kutambula bilumbu topi bangunga mikatuka akuluta ampi 5 bula pija KCC kuizaka na kukutana na kilumbu ya mazono na ban telemini ya ntoto Congo démocratique samu na kutubila masolo ya bumosi pibubu ya ban telemini kena lukutakanu mosi ya mfunu samu na kuzaba kana bakeba kalulikanu ya kutatamisa topi kukatula nkinzi na bao kitana balabala na kilumbu ya makumi zole na zole ya ngonde betwekele puis na bantangu ya kaka tokuza kutuba kusu kisama ya bantaka ya Coupe du Monde ya mvula ya kuza kumona kununga ya inti ya Espagne ya Lamine Yamal na ntwala ya inti ya Argentine ya mbuta Lionel Messi yabanda kese muni sangna muni ya kuvuanda kintwa dina beno na kokila kilumbu ya bubu ya isamu na kuzaba na kupesa beno mametala inda bantangu na ndinga ya Kikongo na ntwala bifikula tele 50 kokila ya mbote na mabuta na beno pi kubanda ya sabala ya mbote na beno nyonso. Mbote pe bandila poshelam na mnobanson ba ibujungonga ya bulandi basangwa bisolo kote lingala yambo ya buzindi bongo na buzindu sikato ndo bukosha basango. Ndako ya busembo ya Congo démocratique batasi bongo kwa ndisa mambi matali bongo nungu momosaki bongo kotambola po ya bolobiete bango basi bongo boki samambi matali bongo bongo libuku likonza mibeka kola biso bazuzi batali site za bongo bosolote pambati basi na ino penzate kolandela mambi matali bongo lokasa liango omambi matali bongo baiba kolika bongo kosala misala pimi kolika bongo mona na miso ya baimboka omambi matali bongo bitando Jamaika samba mokambi ya bitando ya 50 pe mokambi ya bavandisa ngo etuka Kinshasa asi bongo lisusu kotumba manalokumu na bai sondage le point pe pai basi bongo kotalisa ete akolika bongo kosala mosolo ye na lolenge molongo bani kolandisa ma omambi matali bongo mobu moye. Equipe ya Espagne asi bongo penza ko Joaquin ya bikolo bya molongo na masano mai mosaki bongo ko ndongo na malobi po ya Joaquin ya bikolo bya molongo ya mobukoto mibali na tumba na mutuba pe pai ba kwisi bongo makalikali ba Angleterre ba baseki bongo ko longa te balongi bongo na mingeti moko na libungu tulu.
Mbote pese ngwa mingi akoza bino banson baye bosele ngwa mibongo baiki pa bulandisa ngwa biso olokote lingala tofungula bongo basangwa biso mambi matali bongo sango mwe mosi bongo kuya sika na bolobiete bayi batelemeni pifeta mokonjo ikolo fiti sekeli chilombo bayi C64 bango banso bazaki bongo na likita mwalelo awa ngomba mokonze Kinshasa wapi pai basi bongo kotalisa ete basi bongo kolongola mokolo ya tukumbele mibale baseki bongo kotia po ya marche lokwa batalisi bongo lopoto na botalisi ete bakoleka bongo kolanda mambi matali bongo masolo baseki bongo kosaila bango banso na baye be ecclesia ya bolamuki ya Kristo kati ya kola biso be episkopo ya lokumu ya ekolo Kongo Demokratiki na boy basi bongo kotalisa ete batelemeni pifo bango banso Delice Sanga Martin Fayulu Madizi Ados Ndombasi longo Franklin Chamala pe longo na Jama Kabundo pe batelemeni pifo basusu elongo na baiki baseki bongo joma wana na likitaba joma ki yango na bapandisa ngo ngumba Kinshasa basi bongo kotalisa ete balongoli bongo mokolo ya tukumi bane mibale oyo baseki bongo kota esenza moto si bongo kojoma na yango poya bolandeli mambi matali bongo bokei botiki memo na ndako ya baimboka batalisi bongo palais de la nation poya botalisi na tamo konjo ikolo fiji sekeli chilombo ali kabongo kutelemela topeko buya penza mambi matali bongo bobongo lubuku likonzi ya mibeko ya kola biso za bongo na timu ya bolandeli mambi matali bongo masolo ya boyokani ya bana mboka na bana mboka po bozungu sikimia wakati ya ekolo Kongo Demokratiki. Totskalika ka mambi matali bongo dialogue lokwa batalisi bongo lopoto molobisi bongo bana mboka ngambo na ngambo apepa eshika panga ala bongo moka ba notable etuka no Kivu na ngumba Beni talisa bongo makanisi mayo kulandisa mambi matali bongo masolo ya boyokani ya kimia babengi bongo dialogue lopoto ngambo ya bino babota ma Beni boyambisa ngomo lenge kanipe nini boko likabongo kopesa lokwa piste de solution batalisi bongo na bailo poto po ya mambi mai bauti koloba makambo ya mutuya oyo tali dialogue tolandaki ye moko cardinal Ambongo telemi alobi vraiment azo président chef de l'état ndenge a zwaki ba initiative ko sala dialogue oyo batu bazo ba que non Kisekedi falandi bango depuis kala biso tozolo baboye ko dialogue depuis kala ezalaki solution te po il fallait toyeba monguna aza nani azo lukani soki bato to vandira bango lelo lo bazana plan mususu to yeba nano mozido makambo na bango net to sito mo mozido makambo na bango sikoli foto solola masolo ngwe ko tala nini foto la makambo ko tonga mboka makambo ko tonga kimia makambo ko kutia Kongo na ligne droite yango tozo senga ndio babaki ko tia ba critère ba critère ya solo bato bazana bakila na maboko baya te po mingi ekoma mutu abomi aye dialogue uzasema mabe aye dialogue to boy makambo wana soki balingi ba dialogue il faut ba dialogue ezala te pona koluka ba poste pona koluka ba vandage na bango te ezala dialogue ya koluka kotonga mboka yango mingi so bera ba agenda ya banguna to bien en tout cas agenda on a il faut elekate po mingi biso boko ba konto zaka ba ennemi ya mboka na biso na suka tozo senga ba konza mboka tozo senga ba tunyoso ba yeba tulito sala nini tulito sukela wapi elikasika tulito kendeza kimia ya mboka bomoko ndenga mbongo moko alobaki pe ba politiciens ba comprendre que ezala te ka makambo poste te eza makambo ya kotonga mboka wana ndere kwa biso ya mutuya en tout cas tozela na makambo oyo soki basilisi dialogue kimekota mboka etelema matondo mingi ya shika panga tujibongo lokasi ya bulobeli mambi matali bongo ndako ya bosembo ya Kongo Demokratiki kulandisa mambi matali bongo sango moseki bongo kotambola na bolobiete bayi bosembo ya kola biso bazuzi basi bongo penza ko bwakisa lokasi ya bolandeli mambi matali bongo bobongoli buku likonza mibeko ya kola biso administration ya dedole kamula eta basali basi bongo talisa na lokasa moko na bolobiete bango basi bongo koyeba sango moite motamboli bongo nungu na kati ya mambi matali bongo penza ndako ya bosembo ya Kongo Demokratiki na yango bakolika bongo ko mettre en garde lokwa bataki bongo olopoto na baimboka banso bakolika bongo tambisa sangwa mabe poya bosembo ya kola biso na yango mosi bongo kolongo bana tenzambi lokasa mobasi na ino penza kolandela yango te kasi jomi bongo na mesa po ya bolandeli yango na lolingi mosi bongo kolongo bana po ya bopesi mbano ya malonga na tamo konjo ikolo fiti sekedi chi lombo
Omambi matali bongo bokono ebola okati ekolo Congo Démocratique singa bino boyebate baimboka bakolika bongo ko wane tuka ya Nord Kivu Ituri Beni chopo otuele lokwa baseki bongo ko talisa pe Ituri wape pai baimboka bakolika bongo ko wana bangonga na batango na yango mokolika bongo kolongo banati motango ya baye basi bongo ko wa mosi penza ko mata se ko mata Zambie ezali bongo moko ya mambi matali bongo lolenge kani mbala mata ya ekolo Congo Démocratique akolika bongo ko mikoti sana buti bongo liso likona liso mambi matali bongo bokono ebola pe pai bai riposte batali sete sikamu motango ya baba si bongo ko wa mosi bongo penza ko mata itulu ku basengi bongo la baimboka baleka bongo ko soka maboko tango liso na mai mapetwa pe sabuni pe bokimi bongo bosoto nzenga na biso ndeza bongo moko ya mambi matali bongo ko kibongo ko kimisa bokono ebola moleka bongo ko palanganisa mate na kati ya itando mobimba ekolo Congo Démocratique to jomi bongo na bituka mita no mobimba we jomi bongo na bokono eye na bikolo na kati ekolo biso ngaki bongo bangai na yango ezali bongo moko ya makambo penza moko likabongo kolongo banati Zambie singi bongo kima puya bo palanganisite bokono ebola na itando mobimba ya ekolo Congo Démocratique. Omambi matali bongo lisanga bayi action volontaire pour le réveil patriotique lokola batali si bongo no poto po ya mobu koto mi bale trombe na motoba moito si bongo joma na yango ba joma ki bongo na bosepeli teke po ya mibu penza mine mobimba ya lisanga ya bango ba si bongo kotali sabo ba lisanga mo si bongo penza ko joma bongo na moko ya bana mboka Charles Kakule Basungo azali bongo penza eli o batali si bongo ya Goma tupapona mabongo netuka na Kivu na yango za bongo lisanga ya moko ya bayi ba ntoma ya kati ekola biso moindo nzangi na boye bakolika bongo penza ko mikoti sana bosepeli bongo na lisanga ya bango na yango bayi dynamique Charles Kakule bakende ki bongo penza ko pisa diplôme de mérite lokwa batali bongo na mokambi wa bango Charles Kakule oya akolika bongo sa musale na lenge molongo bani batali bongo dynamique Charles bango banso batie bongo maboko simbisi na moko ya bango puya busungi penza mambi matali bongo lolenge kani ba kolika bongo kima bitumba olenge ngo ba déplacer ba joma ki bongo awo kati ekolo biso ba kolika ete balika bongo mikoti sapuya boye lolenge kani kimia moleka bongo kumumela okati ya bituka biso bijomi bongo omonele ya ekolo Congo Démocratique. Omambi matali bongo bitumba ya bayi moyeno yambo ebate mbilinga moko likabongo kaka kujwa mangambo na ngambo kimya moko likabongo kokota china yango ba ko likete sengeli bongo bakambi balikabongo kuvanda kusolo kwa motolioko puya boyeblo linge kan balikabongo penza kuzungisa kimya na bikolo biso BBC bongo kujwa na bitumba boyebiete tojwa bongo na bitumba ya Iran pe bitumba ya Iran na États-Unis Amerika ngambo ya bayirisia na Ukraine na pe kolendela mambi matali bongo penza ba Israel ba Yuda ba kolika bongo nyuka mapo mambi matali bongo kimya momoko kolika bongo kota tena yango bakambi ba Pakistani singeli bongo penza na boweli teni moyo na yango moko kolika bongo kolongo banaten Zambie zali bongo moko ya mambi ma kolika bongo ko telemela puya bakambi banso ba basi bongo kojoma okati ya bikolo ba Moyen-Orient puya bozong sikimya okati ya tope ngambo na ngambo yambo ya bosukiso so maso tolenge ki pasongo biso olokote lingala to bila kibongo mambi matali bongo penza mambi mayemo kolika bongo ko salema wakati ya bitando po ya bolande mambi matali bongo bopesi longoni ana moko ya ba kambi ba bitando balandela kabongo mambi matali bongo bitando okati ya ngomba makonzi Kinshasa Jamaica samba mokambi ya bitando 50 asi bongo penza ko jwa mbano ya lokumu na baiba kolika bongo kolandela mambi matali bongo penza bitando kati ya ekolo Congo Démocratique ya pepai batali bongo ete asibongo penza kolonga na motango 70 lokwa batali bongo lopoto na baibanso ba kolika bongo kopalanisa sango pito pe bitando kati ya ekolo Congo Démocratique Nzambi ezali bongo puya ba immédiat infiliant lokwa la batali bongo penza boye batie basi bongo kopalanisa sango pe boki bongo na bosani mosolo ba ona lenge molongo bani Jamaica samba ajami bongo na kati ya baibanso ba kolika bongo
kosala mosala bango na lolenge molongo bani wape pai batalisi bongo ezala na bitando ezala bongo kati ya mambi matali bongo kokena kopesa ba mate ba mingi bongo ba cours ya communication asi bongo penza kujoma likolo ya baimboka banso basi bongo penza komikoti so mambi matali bongo bitando pu ya bofulu kintombwa boke liboso ya bitando ye lokola moko ya bapandisango pe mokambi ya bapandisango etuka Kinshasa wape pai asali bongo mosala ye na miso oyo si bongo komonana pe na misha bato po ya mobu moye yambo ya bosusu asongo maso telengia ki pasongo bisolo kuti lingala to bila bongo mambi matali bongo penza masano mandembo wape pai basi bongo penza ko talisa bai Espagne basi bongo penza ko Joaquini ya bikolo bya malongo museki bongo ko banda penza na basanza musi bongo ko leka boye bati masano museki bongo beta mwalobi wape pai bai ekipe ya Angleterre basi bongo penza ko longa to bosu ya bango boye bati baki mupentombwa ya ba bikolo binson bibisi ya kibongo ko kende penza na masano mai pe bai baseki bongo kolonga bai Espagne po ngambo ya bai Angleterre wape pai Lionel Messi la kibongo puya keni na ya suka to po beti masano ya suka ya bikolo bya malongo kasi si bongo penza ko jwali bakuli ete na yango aseki bongo lakisa babukasi moye puya mambi matali bongo masano mango kasi mosi bongo penza ko kende na suka te wape pai bai Espagne basi bongo ko jwa keni ya bikolo bya malongo po ya mobukoto mibana tukumbale na motoba sango moye ya masano mande mbonde pesi bongo nzela tokabula maimanso tolengile kipo sango bisolo kuti elingala bai banso bojo kibiso nzela sika banda bokuso basango sango ya mambi matali bongo nungu mumisi bongo tambola na ndako abazuzi likolo ya Kongo Demokratiki ete basi bongo ko bokisa mambi matali bongo lokasi ya bobongo libuku likonza mibeko ekola biso bazuzi batali ete sango mwasi bongo ko bango te ba telemeli ba imboka baso bako le kabongo palanganisa sango mabe puya bosembo ya ekolo Kongo Demokratiki ongambo ya bitando Jamaika Samba mukambi ya mbetando ya 50 pe mukambi ya bapandisango etuka Kinshasa tomba mibongo na lokumbu na ba sondage le point apepa basi bongo kotalisa penda longi bongo na motango tuku sambo apepa batalisi bongo na misala ya malamu ako ikabongo kosala puya mobu mweto si bongo ko jomana yango pepo ya mambi matali bongo masano mandembo abo weli kenya ya bikolo bya molongo ya mobuko tombe na motoba motosi bongo ko joma nango boy bat equipe ya Espagne esi bongo penza ko jwa kenya ya bikolo bya molongo wa pepa ba ko esi bongo makali kaliba ya Angleterre na mingete moko na libongo tulu na yango kenya ya bikolo bya molongo musibu ko kende ongambo ya bai Espagne matondo mingi na nobansomba bojoki ngonga pobla ndi basangwa bisolo kotel elingala ba bansomba bojoki bisonza kabo kene mbangu na njela singa mondele na kubeta ka ba wimi satellite na tando 50 litono sede na bozundo mobeti bongo bana mboka Kongo tukutami bongo na basango mususu. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.